Так, туғандар, дағы бір жолы жалпыңыздарға ассалаумағалейкум. Волейбол сүйүүчүлөр, мына эки команда бири-бирине саламдашып атат. Азыркы убакта биз Ош областы Алай району Корул айылында турабыз. Буюрса, так, туғандар, ошол Өзгөн менен Баткен командасы оюн көрсөтөт. Кыргызстан боюнча райондар аралык оюн. Негизи бул жерде 3 күндөн бери оюн болуп атат. Бүгүн буюрса акыркы оюн. Мына ушул райондар аралык оюн болуп атат. Өзгөн аркы бетте болсо Баткен. Буюрса эки командага тең ийгилик күчтүүсү гана утsun дейбиз. Оюнду сурагандарга бөлүшүп, сөз түрдө комментарий жазыңыздар. Кыргыз волейбол алга деп коюңуздар. Өзгөн жана Баткен группанын оюну бул. Эки команданын тең биринчи оюну. Өзгөн Нурбек өз ойнап атат, связка. Так, күчтүүлөр гана утsun дейбиз. Марсел. Баткендан күчтүү. Баткендан жакшы. О, Акжол ойната берет, пасовчик. Так, туғандар ойынды сөз түрдө бөлүшөбүз группаларга. Бүгүн буюрса 14-июнь 2026 жыл. Жо, запись. Капитан командалар, Эшболот Ороз. Не кылды? Сүрөткө тартып алдыбы? Так, туғандар, ойын буюрса башталды. Топ берүү Баткенден болот. Линия заступ. Тосмаутқа кетті, Айдардыққа. Так, Баткен топтарын алышат. Так, Баткеннің пайдасына. Так, 2-1. Өзгөн. Так, Өзгөн пайдасына. 3-2. Burası 4-2. Баткеннің темпі. Ортаға Ерлан темп келіп тұр Баткенде.
Setka. 5-3. Eşpolat. Dört beş. Ala. Haydar. Out. Out'tan çıkmadı. Haydar ölse o da Haydar. Setka. Jet 4. Out. Erlan. Так, тайм-аут Баткен'de. Так, oyun başlandı. Oturun. Так. Баткен faydasına. Beş 10. Marcel. Out kaldı alttan. Hayra. Out. Jet 10. Erlan. Sekiz 11. Özgün Temp.
14. Tosma var. Lan işte öyle. Bu ne koncete? Gözler sıtkı olan. Passat. Out. 15-19. Yirmi 15. Haydar. Out. 22-16. Devam. 23. Peki.
Bayrat. Out. On 8-24. Tak, birinci set. Özgün paylaşım. Batken. Jayılıp kaçtı. Oyun bitelek. Tak, ikinci set başlandı. Talat Tosma. Özgün'den. Birinci açko. Özgün'e gitti. Tak. Zafar. Alacağım bu üniversiteye öğretildi de. Üniversiteye öğretildi. Oşul öğretildi de. Out. Out. Tak, 3-1. Bağlaş! Düşürmeyeceğim ben. 2-3. Zafar oynadı, Zafar. Haydar işte Haydar. Out. 6-4. Batken 6. Özgün 4. Yalan. Ne oldu yalan?
6-6. Oraz. Eşit olma. Sekiz CT. Dokuz CT. Ulan. Out. On bir sekiz. Nurbek dostum, Nurbek. 12-8. Zafer Tostaş'tan. 13-8. Nurbek 14-8. Dokuz 14. On 14. Batkent bayrası. Çıktı. Out.
Yangarga kelib turmoq deyip. Eşpolat tosib qo'ydi. Sizdan sen yil tosib aka? Dokuz on vallahi. 20 on. Kon. Birinci oyunlar yem oldu. Yirmi üç. Ne batken? 11-23. Bir top. Motor 20 tane. Tak, Özgün. Yakın ölgöcengde. Görüşürüz, sırağanlar.